हेलो फ्रेंड्स स्वागत जनाची मु मोर यूट्यूब चैनल टेक केदार को। तो आशा करछि आप माने समस्ते भलो थिबे एवं सुस्थ थिबे। तो फ्रेंड देखंतु आज रो वीडियो रे हमें प्राकृतिक विपर्यय बा प्राकृतिक विपर्यय परिचालन रे प्राथमिक छात्र छात्री मानक भूमिका विषय रे ओडिया रे रचना आपण माने किबोल लिखिबे से विषय रे आलोचना करबा। यदि आपण मानक स्कूल रे ए रचनाटी लिखा पय देई थांती ताले आपण माने आज रो वीडियो को शेष पर्यंत निश्चित भाबे देखंतु एवं ए रचनाटी को आपण माने निज खाता रे लिखि देबे। तो फ्रेंड्स चलतु बिना डेरी न करी आज भिडियो को आम एठार स्टार्ट करवा। तो आपण मैंने कि भाव लिखे देखु प्रथम आपण मैंने हेडिंग दे दिंतु उपक्रम एवं ता तो लिखु मनुष्य निज बुद्धि तथा विज्ञान साहाय्य हुए तो असाध्य साधन करें किंतु प्राकृतिक विपर्ययर मुकाबला करने तापाई कष्टकर हो पड़े। सब विपर्यय समय सठिक प्रस्तुति नहीं हुए। दैव दुर्विपाक सब भगवान तथा प्रकृतिर नियंत्रणाधीन अटे। यह रोकवा तो संभव नुहे मात्र यार तीव्रता आकार यह द्वारा हेबाकु थिबा क्षय क्षतिर सठिक आकलन कर विपर्यय समय धन जीवन रक्षा करने निमंते पूर्व प्रस्तुति तथा परवर्ती उद्धार यू कि रिलीफ कार्य को विपर्यय परिचालना बोली आमर कहुए। नेक्स्ट हेडिंग दे दिंतु यथार्थता एवं ता तले लिखंतु प्रत्येक वर्ष प्रायतः थरे हेले मध्य एक प्राकृतिक विपर्ययर सम्मुखीन मनीष होता है। ओडिशा एक प्राकृतिक विपर्यय प्रवण राज्य भाव परिगणित। यार भौगोलिक स्थिति एपरी जे यही राज्य दे प्राय घूर्णिझड़ प्रवाहित होता है। एमती गोटे गोटे वर्ष आसे जो वर्ष मानकर उभय बन्या और बात्यार सम्मुखीन आम ओडिशा होता है। एमती सब प्राकृतिक विपर्यय ओडिशार प्रगति को अवरोध करिथा है। अनेक धन जीवन नष्ट हो ओडिशार आर्थिक अवस्था को पछकु नहीं जाए। नेक्स्ट हेडिंग दे दिंतु बन्या एवं ता तले आपन लिखंतु ओडिशा एक नदी बहुल राज्य अटे। महानदी ब्राह्मणी बैतरणी काठजोड़ी कुआखाई बुढ़ा बलंग सुवर्णरेखा सालंदी दया और भार्गवी आदि नदी यही राज्य दे प्रवाहित होइछि। अतीत यही नदी गुड़िक दे नौवाणिज्य कारोबार मान होउथला। एबे किंतु प्राय प्रत्येक वर्ष यही नदी मानकर प्रबल बन्या आसुछि। वर्षा ऋतु क्रमागत वर्षा लगी रहिबा फल उद्भूत नदी गुड़िकर जल निष्कासनर सुविधा हो पारे नहीं। ओडिशार नदी गुड़िक बंगोपसागर जाई मिलित होइथांती। प्रतिवर्ष नदी जल रे माटी आसीबा द्वारा नदी मुहाण गुड़िक प्रायतः पति हो जाउछंती, जहा फल समस्त जल निष्कासन हेबार बाधा सृष्टि होउछि। जल निष्कासन न हो पारिबारु उभय पार्श्वर जल प्लावित होई नदी गुड़िकर प्रायतः बन्या आसुअछि। नेक्स्ट हेडिंग दे दिंतु बात्या एवं ता तो लिखंतु बन्या भली बात्या एक भयानक प्राकृतिक विपर्यय अटे। यही बात्या प्रायतः अक्टोबर किंवा नवेम्बर मासरे आसी थाए, किंतु बेले बेले अन्य मास मानकर मध्य बात्या आसी जाए। ओडिशा रे अनेक थर प्रलयंकारी बात्या दृष्टिगोचर होइछि। से सबु बात्यार उत्पत्ति स्थल होउछि एही बंगोपसागर। समुद्र रे लघुचाप सृष्टि होई वायु प्रबल बेगर प्रवाहित हुए। यही बात्या क्रमशः घूर्णी बात्यार परिणत होई नदी तथा समुद्र उपकूलवर्ती अंचल को ध्वस्त विध्वस्त कर देई थाए। नेक्स्ट हेडिंग दे दिंतु मरुड़ी एवं ता तले लिखंतु मरुड़ी मध्य एक कष्टदायक प्राकृतिक विपर्यय होता है ओडिशावासी पाई। 1867 मसीह जो 9 दुर्भिक्ष देखा देइथिला सेथिरे ओडिशा आर्थिक स्तर रे अवनति होई संपूर्ण अवस्था अत्याधिक निम्नगामी हो जाइथिला। सेही करुण 9 दुर्भिक्षर स्मृति ए जाए ओडिशावासी मानस पटरे दुखर सहित उज्जीवत होइअछि। आम ओडिशा प्रायतः वर्षा मौसुमी वायु प्रवाह होता है। तेणु यह मौसुमी वायु ठीक समय प्रवाहित नहेले एहीपरि मरुडीर सम्मुखीन होबाकू पड़ता है। नेक्स्ट हेडिंग दे दिंतु प्राथमिक छात्र छात्री भूमिका एवं ता तो लिखंतु पिलाटी बेलू जदि समस्त विपर्यय मानकर मुकाबला करिवार शिक्षा दि जाए ताहले ताहा भविष्यत पाई मध्य उत्तम होता है। बयस छोट हेले मध्य प्राथमिक विद्यालय छात्र छात्री माने एही सब प्राकृतिक विपर्ययर परिचालन रे गुरुत्वपूर्ण सहयोग दे पारिबे। विद्यालय रे एही विपर्यय विषय रे तालीम साहाय्य सेमाने निज परिवार को प्रथमे सचेतन कराई पारिबे। बात्या और बन्या भली प्राकृतिक विपर्यय विषय रे सरकार द्वारा विभिन्न गणमाध्यम सतर्क सूचना जारी हेबो एवं तार सांगे सांगे छात्र छात्री माने निम्नलिखित कार्य निजे करि पारिबे बा लोक माननकु एसब कार्य करिबाकु कहि पारिबे। देखंतु बात्या बा बन्या द्वारा निजर घर परिवार प्रभावित हेबार आशंका थिले तुरंत परिवार समस्त सदस्य मानकु नै निकटस्थ
ବାତ୍ୟା କିମ୍ବା ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବେ। 2ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବହିପତ୍ର, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଘରର ଜମିବାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ, ଡାକଘର, ଜମାବହି, ଟଙ୍କା ସବୁ ନିରାପଦା ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ମନେ ପକାଇବେ। 3ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ ନିହାତି ଅତି କମରେ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମହଜୁଦ ଅଛି କି ନାହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏବଂ 4ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କିରୋସିନି, ଲଣ୍ଠନ, ମହମବତୀ ଓ ଦିଆସିଲ୍ ଆଦି ଯୋଗାଡ଼ କରି ରଖିବେ। 5ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଥିଲେ କିମ୍ବା ନିୟମିତ ଔଷଧ ସେବନ କରୁଥିଲେ ଔଷଧ ସବୁ ପୂର୍ବରୁ କିଣି ରଖିବାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଅ। 6ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପାଣି ଜମି ପଚି ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଓ ଏଥିରେ ବିଷାକ୍ତ ଜନ୍ତୁମାନେ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଏବଂ 7ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ପରେ ସାଧାରଣତଃ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଯାଏ, ପରିଷ୍କାର ପିଇବା ପାଣି ମିଳେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ହାଲୋଜେନ୍ ବଟିକା, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର, ଫିନାଇଲ୍ ଆଦି ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 8 ନମ୍ବର ଭୂମିକମ୍ପ ସମୟରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରୁ ଖୋଲା ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇ ଆସିବା ଉଚିତ। ଖୋଲା ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲେ ଘରର କୋଣ ସ୍ଥାନ, ଟେବୁଲ ବା ଖଟ ତଳେ ରହିଯିବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ ହେଡିଂ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଶେଷ କଥା ଏବଂ ତା ତଳେ ଲେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ଆଗରେ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ବିଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି କରୁ ପ୍ରକୃତି ଆଗରେ ସେ ବାସ୍ତବରେ ଅସହାୟ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବା ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା ଦରକାର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାମାନ୍ୟ ସତର୍କ ରହିପାରିଲେ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ସହ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଆମ ଜୀବନ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଅଟେ, ତେଣୁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସଚେତନ ତଥା ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ଏକ ଓଡ଼ିଆର ରଚନା। ତ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ରଚନାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏହି ରଚନାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆକି ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରଚନା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରଚନା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବାର 1 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ରଚନାଟି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ନେଇ ଆସିବି। ତ ଦେଖାହବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ଯାଏଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ରଖିବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।